ओके ओके खोर्धा साधारण निर्वाचन 2024 खूब कम दिन बाकी थिबा बेले एई खोर्धा निर्वाचन मंडली रे 10 जन प्रार्थी निर्वाचन मैदान रे ओह्लैछन्ति सेथि मध्यरु आमर साधारण भावे देखिया गले कांग्रेस बीजेडी बीजेपी रो प्रार्थी जो माने ठियाइछन्ति तांकु टक्कर दबा पई आमर स्थानीय मणिपड़ारू कालू खंडायत स्वाधीन भाव निर्वाचन को मैदान को ओह्लैछन्ति आसंतु सुनिबा तांको मुहरु खोर्धार उन्नति पाई से कौन कौन सब पदक्षेप नेबे आसंतु सुनिबा। संपर्क टीवी तरफ आपको अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण 10 जन प्रार्थी और प्रार्थी मध्य आपण स्वाधीन प्रार्थी एवं स्वाधीन भाव ठिया होती आपण बीजेडी बीजेपी जो नेता सब ठिया होती टक्कर देला भाया आपणकर पदक्षेप मैंने नहीं कौन कहे देखो साधारण गोटे कर्मी भारतीय जनता पार्टी मत दल बेमानी कला बीजेपी सांसद जहाँ दिन रात कटी 90,000 करी सी भी बेमानी कले टिकेट काटिले तापर जो जनसाधारण सागर दीर्घ 10 वर्ष है थी से भाई मैंने मत बाध्य करी गोटे सभा कर बाध्य कर मत माने नोमिनेशन करने बाध्य करते बाध्य करापर सब भाई मान पचारि इलेक्शन रहा प्रस्तुत रही सब भाई मैंने मत कहले टंकार 2 टंका पर्यटन आम दे आपन मुठी भिक्षा दे आप लड़ू और 10 वर्षर जो दुख करते निश्चित फल खोर्धारू बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस तुंग नेता मैंने ठिया आपड़ किपरि टक्कर देवे ये टक्कर मुझे साधारण भोटर भाई मैंने साधारण जनता ये टक्कर देवे कारण विगत 10 वर्ष मो सांगे अच्छा से निश्चित ये टक्कर देवी मुझे टक्कर दूनी जगन्नाथ महाप्रभु जदि श्री पुरी धाम बस से देखुं मो जो अन्याय अनीति है निश्चित ये जनसाधारण टक्कर मिले विगत 2019 मसीह खूब कम व्यवधान में हारी थे एथर आपंकर रणांगन किपरि रही देखु मु गोटे दल रही कम करी दल को भल पाई से दल रहा जड़े प्रिय सांसद से 2 कोटी नहीं मो टिकेट को बिकिदेली बिकला परदिन ठार 10 दिन 15 दिन बहुत दुख कर कांदिला ये जो रणांगन आप लोक मान से रणांगन जवाब दिए मुझे तो निमित्त बात आप खोर्धा निर्वाचन मंडल सहित वस्तुगत भाव जड़ित आपरे खोर्धा कौन सब मुख्य समस्या सब अच्छी जदि आसती आप किपरि पालन कर देखो मुझे साधारण चाषी मिलियर पुओ खोर्धार देखो 150 कंपानी अच्छे ये जी गोटे दल मैंने विधायक मैंने बक्ति आदाय किंतु मुझे से कथा को बुझीनी आज्ञा बर्तमान आगे खोर्धार निर्वाचन में जो युवक भाई और भौणी मैंने मोर अच्छा आगे निजुक्ति दवाई मु आगे 1 नंबर रही भावुँ कारण मुझे क्या गति आदाय करें किंतु प्रथम सेकेंड देखो आजिकल जलसेचन ना जलसेचन 30% जलसेचन कांडी ब्लक देखो खोर्धा ब्लक देखो 30% जलसेचन अच्छे मुझे देखी मो गाँ पाखे नरणगड़ गोटे पंचायत अच्छे जगन्नाथ महाप्रभु विजय सब जमीगला निज गरीब लोक जमी जगन्नाथ विजय होगापर से जमीटी बिक्री कर आवास योजना पाना यापी आगे दृढ़ पदक्षेप नेबी से निश्चित से कम 1 नंबर हम मुझे चिंता कर देखो गोटे घेरबंद श्रद्धापुर सबल नाई
ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ 1 ନମ୍ବରରେ କରିବି। କେନାଲ ନାହିଁ ସେଠି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାଜୁଆ ବ୍ୟାରେଜ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେନାଲ ହେଇକି ପାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା କରିବି। ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ୍, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଫିସ୍, ସେ ଅଫିସ୍ କେତେଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନ ସହର ହେଇଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଜି ଯାକେ ସବୁଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଗେ କେମିତି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେବ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଉନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲର ତ ଅସୁବିଧା, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ପଦବୀ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଅଳି କରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ପୂରଣ କରିବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପିଟା ହେଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଲା କ୍ୟାବିନ୍ ସହର। এই କ୍ୟାବିନ୍ ସହର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘକୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହରକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ରଖି ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହର କେମିତି ଉଠିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଥଇଥାନ କରିକି ଯିଏ ଉଠେଇବ, ନହେଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଇଥାନ ନ ହେଇକି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହର ଉଠିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କର ଆସିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହର ଉଠିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆପଣ ଶେଷରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିବେ ନା ପାର? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ହେବି, ଏତିକି କହିବି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 2,60,000 ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ଏଇଟା ପାଇକ ମାଟି, ଏ ପାଇକ ମାଟିରେ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଜବାବ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ପାଇକ ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଜବାବ ଦେବ। ମୁଁ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। 1817 ମସିହାରେ ଏଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଣିକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଆସି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପରାଜୟ ଏଥର ବରଣ କରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ? ଇଏ ଆଜ୍ଞା ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସହିତ 2 ଜଣ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଙ୍କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।